شریعت اور فضل کے تعلق سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ جو ہیں پوچھ سکتے ہیں. ایک بھائی پیچھے کھڑے ہیں. مسیح یسوع میں آپ سب کو میری طرف سے سلام. اچھا، ہم فضل کو لے کے سارے چیزیں اسی پہ ڈال دیتے ہیں، جو ہمارے کام کرنے والے ہیں وہ بھی ہم نہیں کرتے، کیونکہ فضل وہ چیز ہے جو ہم نہیں کر سکتے، تو وہ تو خدا نے کر دیا. ٹھیک ہے، تو جو کام ہم کر سکتے ہیں آج کل وہ بھی نہیں ہم کرتے چرچ کے اندر. تو اس پہ تھوڑا سا اگر گائیڈ کر دیں کہ شریعت جو ہم نے خود سے شریعت چرچ کے اندر لاگو کی ہوئی ہے، اس سے وہ تو ہم لوگوں پہ ڈال رہے ہیں، لیکن فضل کو لے کے ہم وہ قانون توڑی جا رہے ہیں جو خدا نے ہمیں دیے تھے. اس تعلق سے دو حوالے میرے ذہن میں آ رہے ہیں. رومیوں 6 باب میں لکھا ہے، کیونکہ جب پولس نے فضل کی بات کی تو لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا اس کا مطلب ہے ہم گناہ کریں. تو وہ آلریڈی جیسے میں نے عرض کیا پچھلے سیشنز میں کہ نہیں، بلکہ ہم جو ہے اخلاقی شریعت کی پیروی کرتے ہوئے، جس کا بار بار جو ہے ذکر ہوا ہے نئے عہد نامے میں، گناہ پر غالب آئیں، نجات پانے کے لیے نہیں، نجات کے اظہار کے لیے. تو آپ کے سوال سے متعلقہ یہ بات ہے. یہاں رومیوں 6 باب میں پولس رسول فرماتا ہے، پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں. ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں. گناہ کے اعتبار سے مر جانے کا مطلب ہے کہ ہم جو اب مسیح یسوع کے وسیلے سے گناہ سے الگ ہو گئے، گناہ سے جدا ہو گئے. اب جب پاک روح کے وسیلے سے ہمارے دلوں کا ختنہ ہو گیا کہ ہمارے دل اس دنیا اور اس میں پائے جانے والے گناہ سے علیحدہ کر دیے گئے، تو ہم آئندہ کو گناہ میں زندگی نہ گزاریں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی پاکیزگی اور اس کے نمونے کی پیروی میں گزاریں. اور اس تعلق سے فلپیوں 2 باب کی آیت نمبر 12 بہت اہم ہے. فلپیوں 2:12 اس کا آخری حصہ ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ. ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ. ایتھے یہ نہیں لکھیا کہ ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کے لیے کام کیے جاؤ. او یسوع مسیح نے کر دیتا صلیب تے. لکھا ہے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ. انگریزی چ بھی لکھیا ہے کہ ورک آؤٹ یور سالویشن ود فیئر اینڈ ٹریمبلنگ. یہ نہیں لکھیا ورک فار یور سالویشن ود فیئر اینڈ ٹریمبلنگ. تے نجات خدا دے فضل نال مفت مل گئی ہے. ہون اسی نجات دا کم کرنا ہے. نجات دا کم ایدے تو مراد ہے کہ کیڑے کم لی نجات ملی ہے، اور وہ ہے کہ ہر روز یسوع مسیح کی مانند بننا اور خدا کے پاک روح کی ہدایت اور قوت میں زندگی گزارنا. وہ اب کیسے گزارنی ہے؟ میرے ساتھ آئیں. گلتیوں 5 باب آیت نمبر 19 تا آیت نمبر 22. یہاں لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی. یہ مورل لا یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے، اخلاقی شریعت، بت پرستی، جادوگری،
ਅਦਾਵਤਾਂ, ਝਗੜਾ, ਹਸਦ। ਹਸਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾੜਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਸਿਹਤ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹੋਏ, ਤਰੱਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨੀਂਦਰਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਬੋਝ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਵੱਟ ਇੱਧਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਸਦ, ਗੁੱਸਾ, ਤਫਰੀਕੇ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਡਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਓਡੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁੱਸਾ, ਤਫਰੀਕੇ, ਜੁਦਾਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਯਸੂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਦਤੇ, ਝੂਠੀ ਤਾਲੀਮਾਤ, ਬੁਗਜ਼। ਉਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹਾਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਬੁਗਜ਼ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਟੇ ਕੁੱਟੇ, ਨੱਪੇ ਨੱਪੇ, ਬੁੱਝੇ ਬੁੱਝੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ। ਬੁਗਜ਼, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद। वो कहता है इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जिता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। पॉइंट क्या है कि जिदी जिंदगी च इस तरह दे काम ने और सारे दे सारे ही ने और मुसलसल ने, और वो इन्हां दा इकरार करन लई, इन्हां तो तौबा करन लई भी नहीं तैयार। ते आ जिहड़ी नजात नजूत वो कह रहा है भी ड्रामा ही फिर उन्हें लाया है, क्योंकि नजात का एक सबूत है, खुदा के फजल का एक इजहार है। उससे हम कहते हैं तब्दील शुदा जिंदगी, ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। तो ये है वो शरीयत जिसकी हमने पैरवी करनी है। हमने मोहब्बत वाले, खुशी वाले, इत्मीनान वाले, तहम्मुल वाले, मेहरबानी वाले, नेकी वाले, ईमानदारी वाले, हिल्म वाले और परहेजगारी वाले बनना है। तो केड़े नहीं बनना, हरामकारी वाले नहीं बनना, नापाकी वाले नहीं बनना, शहवत परस्ती वाले नहीं बनना। शहवत परस्ती, मैं इस पे कुछ कहना चाहूँगा। यहाँ बहुत से नौजवान बैठे हैं, ख़ास तौर पर मर्दों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है पोर्नोग्राफी। फहश फिल्में, वीडियोस और तस्वीरें इंटरनेट पे देखना। कई पास्टर्स भी इस जकड़ में हैं, कई नौजवान मसीही ईमानदार भी इस गिरफ्त में हैं। इसकी लत उन्हें लग चुकी है, लेकिन ये आदत तब छूटेगी जब आप इसके मुकाबले में कोई अच्छी आदत अपनाएंगे,
ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋੜ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਦਤ ਅਪਣਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ सोहबत नहीं ਛੱਡਦੇ। अच्छी सोहबत और रफाकत के ज़रिए से नशाबाजी और पोर्नोग्राफी, गंदी फिल्में, तस्वीरें, वीडियोस, इनको देखने की आजमाइश पर आप गालिब आ सकते हैं। और फिर वो इस बुरी आदत को अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में लेकर जाते हैं और अपनी बीवियों से ये तकाजा करते हैं कि जैसे फिल्मों में वो जिस्म फरोश औरतें करती हैं, तुम मेरे लिए ऐसा करो। शादी मुकद्दस बदन है, जिनसी रिश्ता खुदा की तरफ से बख्शी गई वो नेमत है जिसको खुदा की तरफ से दिए गए तोहफे के तौर पर इस्तेमाल करना है। आपकी बीवी आपका बदन है, ख्वाहिशा नहीं है। फिर लिखा है, फिर बुत परस्ती नहीं करनी, जादूगरी नहीं करनी, अदावता नहीं करनियाँ, झगड़े नहीं करने, हसद नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, तफरीके नहीं करने, जुदाइयाँ नहीं फैलानियाँ, बिदतां दी पैरवी नहीं करनी, बुगज नहीं करना, नशाबाजी नहीं करनी, नाच रंग। और फिर लिखा है, और इनकी मानिंद। ये नहीं कि सारे छड़ के कोई नवा शुरू कर दिता जी, ਇਹਦਾ तो जिक्र नहीं आया। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਨਕੀ ਮਾਨਿੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਫਲ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ये खुदा के फजल की पैरवी करने वाले लोग हैं। और इसको कहा गया है मसीह की शरीयत। देखें गलतियों 6 बाब की दूसरी आयत, तुम एक दूसरे का बार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। हम पुराने अहद की मूसा की शरीयत से आजाद होकर नए अहद में पाक रूह के वसीले से मसीह की शरीयत के लोग बन गए हैं। याकूब के खत में भी आए तो वहाँ नए अहद के लोगों को कहा गया है, अब हम खुदा की बादशाही की शरीयत के लोग हैं। मूसा की शरीयत के नहीं, बादशाही की शरीयत के। याकूब 2:8 में लिखा है, तो भी अगर तुम इस नविश्ते के मुताबिक अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद, तो भी अगर तुम इस नविश्ते के मुताबिक के अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख उस बादशाही शरीयत को पूरा करते हो तो अच्छा करते हो। अब हम मसीह की बादशाही की शरीयत को मानने वाले हैं। और एक और आयत मैं पढ़ देता हूं और फिर अगला सवाल। 22वां बाब आयत नंबर 37 में यस्सु मसीह बताते हैं कि शरीयत दा निचोड़, शरीयत दा खुलासा की है, शरीयत दा रस की है। किन्नू जड़े ने ना, कई लोग ते किन्नू इंज ही धुप च बह के खा लेंदे ने जिवें तुसी बैठे हो, ते कई किन्नू घर खड़ के ना ते किन्नुआं दा रस कढदे ने ते कहंदे ने असीं फ्रैश जूस पी रहे हैं। तो शरीयत दा रस की है, इहदा निचोड़ की है, खुलासा की है, इहदी रूह की है। मत्ती 22:37-40 च यीशु मसीह कहंदे ने, उसने उससे कहा, शरीयत के एक आलिम से कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानिंद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तौरेत
اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ رسوماتی شریعت سے ہم آزاد ہو گئے۔ معاشرتی شریعت پر عمل ہر کوئی اپنے ملک میں جہاں وہ رہتے ہیں کرے، لیکن اخلاقی شریعت، مسیح کی شریعت، بادشاہی کی شریعت وہ یہ ہے کہ خدا سے محبت رکھو اور اپنے پڑوسی یعنی دیگر انسانوں سے محبت رکھو۔ جدوں اسی دوجے انساناں نال محبت رکھاں گے پھر انہاں دے نال لالچ نہیں کران گے، نفرت نہیں کران گے، بغض نہیں کران گے، حسد نہیں کران گے، غصہ نہیں کران گے، انہاں دی چوری نہیں کران گے، کسی کی بیوی کا لالچ نہیں کریں گے، اس کی جڑیں نہیں کاٹیں گے، تو ان ساری باتوں سے شریعت پر عمل تو ہو گیا۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو دنیا کہے گی یہ مسیح کی مانند اس کے لوگ ہیں۔ اچھا جی، کسی کے پاس اگر کوئی اور سوال ہے، کوئی کمنٹ ہے، جی پوچھیں آپ۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہے سب سے پہلے، اور سر بہت بلیسفل ٹیچر ہیں آپ۔ میں کویسچن تو نہیں کروں گا، اور جیسا آپ نے کہا کہ کلام بھی نہیں سنا، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ نے آگے مطلب 1 مہینے سے ہم آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ سیمینار ہو رہا آپ آئیں، تو جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ عیدوں سے آپ کبھی پھر ٹائم ملے گا تو آپ گائیڈ کریں گے، تو میں بھی ابھی ٹائم ہے تو ضرور کائنڈلی آپ گائیڈ کیجیے۔ گڈ تھینک یو۔ کویسچن ہے۔ یہ احبار 23ویں باب میں آ جائیں، میں ظاہری بات ہے بہت مختصر بات کروں گا۔ احبار 23ویں باب میں خدا نے عیدیں جو ہیں وہ دیں۔ عبرانیوں کے نام کا خط پڑھیں۔ عبرانیوں کے نام خط کو احبار کی کتاب کی تفسیر کہا جاتا ہے۔ لیٹر ٹو دا ہیبروز is an exposition of the book of Leviticus۔ اب آپ احبار 23ویں باب میں آ جائیں تو پہلی سے 4 آیات میں خداوند کے سبت کا ذکر ہے کہ تو کسی طرح کا کام نہ کرنا کیونکہ وہ خداوند کا سبت ہے۔ مرکز کی انجیل میں آئیں تو وہاں لکھا ہے کہ خداوند یسوع کے شاگرد بالیں توڑ رہے تھے، انہوں نے یسوع سے کہا انہیں منع کرو۔ مسیح خداوند نے جواب دیا ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ انہیں کیا سبت دین والا تے میں ہاں، تے جے میں اجازت دے رہا تے تسی انہاں نوں منع کرن والے کون ہو؟ تو مسیح میں ہم سبت سے کیا ہو گئے؟ آزاد ہو گئے۔ عبرانیوں کے نام خط میں پھر اس کی روحانی تفسیر ہے کہ اب ہم نجات پانے کے وسیلے سے خداوند کے آرام میں داخل ہو گئے ہیں۔ ادوں کیا ہی جسمانی طور تے آرام کرو، ہون اسی خداوند دے آرام چ داخل ہو گیا۔ آرام دا کی مطلب ہے ہون اسی محنتاں نال نجات پان دی تگو دو دی کوئی ضرورت نہیں، سارا کام یسوع مسیح نے کر دیتا ہے۔ اسی خداوند یسوع مسیح چ ایمان لے آ کے او دے تکمیل شدہ تمام ہوئے کام نو قبول کرنا ہے اور مسیح چ آرام کرنا ہے۔ بہت سے خادم اس طرح سے خدمت کرتے ہیں کہ جیسے کام کا بوجھ ان پر ہے۔ نہیں، کام کا بوجھ مسیح نے اٹھا لیا ہے، اب ہم نے آرام کی حالت میں خدمت کرنی ہے۔ اعمال کی کتاب ہی میں ذکر ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو باوجود اس کے کہ اس کے شاگرد یہودی تھے، انہوں نے سبت کے دن کو منانے کی بجائے اور سبت کے دن یعنی ہفتے کا دن، ہفتے کے دن عبادت کی کرنے کی بجائے وہاں لکھا ہے کہ خداوند کے دن انہوں نے اکٹھے ہونا اور عبادت کرنا شروع کیا۔ اور خداوند کے دن سے مراد ہے اتوار کا دن
जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और हमें शरीयत के बोझ से आजाद कर दिया। ठीक हो गया जी। सोहबार 23वां बाब, सब्बत से आजादी। उसके बाद है बार 23 5-14 में फसा की ईद को मनाने का हुक्म है, और वो ऑलरेडी मैंने पिछले सेशन में भी बयान कर दिया है। पहला कुरिन्थियों उसका बाब नंबर जो है ये 5 है, और आयत नंबर 7 में लिखा है कि मसीह यानी हमारा फसा कुर्बान हुआ। फसा की ईद के मौका पर उनको मिस्र से रिहाई मिली। यीशु मसीह के कफारे के वसीले से न्यू एक्सोडस, एक नए खरूज का इंतज़ाम हुआ। मिस्र की गुलामी से रिहाई एक तस्वीर है नए अहद में यीशु मसीह के वसीले से शैतान, गुनाह और मौत की गुलामी से। तो उससे भी हम आज़ाद हो गए, फसा की ईद से भी। यीशु मसीह हमारा फसा है। उसके बाद बार 23 15-22 में फसल काटने की ईद का जिक्र है, जिसे हम ईद पेंतिकोस्त कहते हैं। और फसल काटने की ईद पूरी हुई अमाल 2 बाब में, जब खुदा का पाक रूह उसकी कलीसिया पर नाजिल हुआ। तो क्या हुआ? खुदा ने कहा, अब मेरे रूह की कुव्वत में तुमने रूहों की नजात की फसल काटनी है। और अब शरीयत का अहद खत्म हो गया है और हम नए अहद के खादिम हैं, जो रूह का अहद है। उसके बाद है बार 23-25 में लिखा है नए साल की ईद, जिसमें तुम आतिशी कुर्बानी गुजराना। जब सलीब पर यीशु ने हमारे गुनाहों की कुर्बानी दी, तो नया साल, नया दौर शुरू हुआ, जिसमें नई जिंदगी का आगाज हो गया। उसके बाद है बार 23-26-32 में योम कफारा है, जब काहिन कौम के गुनाहों की माफ़ी के लिए कुर्बानी देता था। यीशु मसीह ने सलीब पर कुर्बानी दी। सरदार काहिन खुद ही कुर्बानी बना। रोमियो 3:21-26 के मुताबिक वो हमारा कफारा ठहरा। हिलेस्ट्रियन और कफारा, उसने हमारे गुनाह ढांप लिए, हमारी अदालत अपने ऊपर ले ली। और फिर है बार 33-44 में ईद ख़याम का जिक्र है। वो खैमों में रहते और याद करते कि कैसे बियाबान में खुदा ने मिस्र से उनको आज़ाद किया। 40 साल बियाबान में खैमों में रहे और फिर वादा किए हुए वतन में पहुँचे। यीशु मसीह के बदन के खैमे की सूरत में खुदा मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आ गया, और हम जो है उस पर ईमान के वसीले से आज़ाद हुए। आज हम इस दुनिया में बियाबानी सफ़र में हैं, लेकिन जब यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी तो हम नए आसमान और नई ज़मीन में दाखिल होंगे, यानी वादा की हुई सरजमीन में पहुंच जाएंगे। यूं तमाम यहूदी ईदें हमारे खुदावंद यीशु मसीह में पूरी हो गई हैं। इस ज़मीन पर हम नए आसमान और नई ज़मीन यानी वादा किए हुए वतन के मुंतज़िर हैं। गॉड ब्लेस यू।